Halo ramsak so sakantikon sangsate ya getal gepa video ni bakna degimna dalde na simang na nga ya mai daki na simang air fiber jakal geparang antang GB ko divert kaimna chungmotan yan nang ni GB ko na wana falska imna ba chungmotan wana share ka sky na song mai daki thangkha mangen yani gimna nga dalde na sunra bai ngamo degimna song thumbnail picture on kin na simang ma shingen yano na song nga thumbnail picture je na song na symbol ko na chimmo ba picture ko na chim nasong bijani symbol ko ba bijani picture ko nasong nukengen mo nagimna nasong yano khamai nakta mangen chungmotan je rakode anching ya ear fiber ba anching ni geo fiber china je rakba fiber rong mo ndi ba nasong yang masira bo mo je rangan nasong 1 per day ni ko wa MB ko ba GB ko nasong salo 1 GB rakaba ko nasong jakhalenga chim ndi ba 1 dak barang de na simang yano khane khasang na bene maina nasong yano khane khagen chimode nasong manchak jawa mo GB manchak jawa maina nangni GB an 1 GB san ongayode salo GB 1 GB san ongayode nasong tharaken bo naigen mo uni geman yan air fiber ba geo fiber yan dakba jakhal parang ni geman sa yade ongene jirangan nasong yako jakhalenga chim nasong je gita nasong yani GB rangko ba data rangko nasong use khagen chim mangba nasong ja sao na simang bon na gita manjamo uni geman yano air fiber o anchingna GB de 100 o 1000 namo 1000 GB na digna 1000 GB ko na simang je gita jakhal genchim ba na song bonat na gita manjamo uni geman ngan thangba manja uni geman na simang ya GB rangko bisong na on skha na gita nanggen mo jeko akan genchim de na song ne GB rangko ba na song ni MB rangko bisong ra ang skhagen ande ba na song na wa dollar gapcho kono de nasong wa thangka ko withdraw khas khanakta mangen mo degimna nasong baita dollar nangen ya ko withdraw khana ani chanchingna ba donga degimna nasong ya dollar de $20 ongna nangen ne $20 ongna nangen degimna nasong na jamano aro anga withdrawal proof rangko banga nasong na misokatken degimna mai dakba application chim aro mai dakki anching ya ko khane khanakta nanga chim ye gama ko naching screen record to anching nirangen mo nasuna screen record natken digimna bangi janga nasuna explain ka chingna gata skinga mo mai daki jakhal na gata nanga chim aro bani ko anching ya ko download khagen chim yarang ni gimna nasuna nga aganat nak skinga nasung ya application ko nasung download khana gata belong in easy mo digimna nasuna nga description no nasuna nga wa application ni link ko anga natta hane digimna wa application ni link ko na choko ko step bimang nasung download khana gata mangen mo description chi riangin nasung check kha chingbo degimna nasong yako jakhal na gata de belongin ejionga maina anga de dao na simang na kana tinga wall sal anga de off khajamo off khagijan digin jakhalaya degimna anga de jasao 1000 GB maninga jokona mo uni gemen 1000 GB ko je kita use khagen chim omongba anjing bonat na gata manjabo uni gemen nasong sorry jerang nasong fiber jakhalenga chimmo fiber jakhal barang nasa wade ongene uni gemen nasong yano salsao 1 GB jakhal ke barang de nasong yako jakhale de namgni dongjawa mo dagimna nasong ji rakba fiber bong china nasong jakhal genchim ode nasong ya GB rangko nasong bisona convert kaske wa bijana convert kaskai nasong anthangni thangkha rangko withdraw khai rana gta mangenne degimna yano thangkha withdraw khana gta de payout khana gta de wan nasong nanga agana tinga nasong ya state bank ungjamaina rural ungjamaina FS ungjamaina wan dakbe account ngona de nasong manjawa ndebagi esa nasong yano PayPal account dongna gta nangene ya PayPal account ko nasong create khachingna gta chungmoten ya PayPal account ko nasong thari chingna gta nangen mo ya PayPal account ko mai daki thari na gta nangachim yani gemen bana nasong nga video ko abagen timna song anthangan phone no nasong PayPal account ko ba khulina gta managen belong in easy ngamo degimna nasong PayPal account khulina skangpa nasong yano earn khana gta ba chungmota nasong ni GB rangko convert kaimna nasong earning khasuna gta ba managen mo timna jamano nasong nga PayPal account khuliani gemen ba video ko abainga jamano nasong khulina gta managen mo jeranga nasong air fiber ungjamaina geo fiber ungjamaina airtel ungjamaina mo wandakba fiber rangko nasong jeranga jakhalinga chim nasong anthangthangni GB ko nasong bonatna manjagen chim ongode anching andin lo songayamo uni geman jasao na 1000 GB ko na mai dakina bonat ken mo uni geman nasong yako bonatna manjainga ni ko ongode aro na simang manba manjawa bonat na ba mo andin sa chingni GB rangko de bisong khati pa rai mena khatang skhainga mo uni geman nasong wa GB ko wa
Bijana unas kana kita nanggen mo. Degi mana 100 GB on aceng $20 angko dan aceng kapna kita mana gene penang. Ini keman 100 GB mang mo 100 na 900 mancan a use kana kita man kuing mo 900 GB kun a use kana man gen cim ngode 100 GB kun din asimang wa bijana unat kita man gen mo. Degi mana nasong wa ko on kami dona kita nanggen mo. Degi mana bisong biya bija tangan becici agene. Ini keman becici agen biya bija tangan degi mana nasong yano jen somai beci gapacem beci gapani jamano aro sangsatai yan digin chiang thai gen mo yan da kemne bisong convert kangen nang ni GB kode uning mon bian tangan ran kai dongai gen mo ran kai dongai gen digimna jen somai na a $20 ongachem wa $20 ong jokono de nan tang nang na payout khana gita bisong onai gen nokmo yako payout khana na payout ko step on na songni PayPal account ko na song kapat na gita nanggen mo wano digimna PayPal account ko na song kapat timna withdraw khana gita mannai gene blongi ni jiung amo uning na song skang pa jerangan nasimang yako dakna kita skacem aro jerangan nasong fiber jakalacem nasimang riang imna description nasong wa link ko step imna nasong download kaimna yano mobile number angko nasimang create kacheng bo user mo gmukun nasimang create kani jamano nasong digin open kaimna donai bo mo uno nantang tam biya becicia again becicia means the one nangni GB rangko biya convert kang skagnok mo antangona salo pang skagnok degemna anjing $20 gapchokono de anjing yako withdraw kai ras kana gda mangnok mo anjing ni Indian currency tangkauna anjing yako convert kas kana gda mangnok chongmotan yako bisong anjing na tangkako nas kagnok mo bisong dollar ko rx kai me dollar ko bisong exchange card kanok mo tegna anjing yako withdraw kai ra nak da mas kanok mai da ki anjing yako install kana nanga aro mai da ki anjing yako setup khagen anjing jol niang na digimna yako mai da ki on kai donak da nanga chim ya gmak on ya process rang ko anjing ni rang na screen record na anjing jol ibas kana digimna song one link ko step imna song skang pa download kai ra cheng bo wa dong description no link ko na chok ya bijani yan bimang de ndeki ongen mo ya bijani bimang de Hanigen gabane Hanigen gaba application ongamo ya Hanigen gaba application nga song download kana gita nanggen nasungna description ona chok nasung riangi step imang download kai ra chinga bisuk jol anchang screen record ona daudir ibas kana yano screen record chugumak ni rangs kana video ko mo sakandikon mutela ndakimna daude na song wang ni link unat ka dong ba mo wang ni link unat ba ko step atore na song ko direct play store nan digi misokken demna yano na song install dakna ta nanggen ne yako install khani jamano dawa nga open ka atken mo adi maina download khagman dongani gaman degimna song ni mobile number ko yano amgen na song ni mobile number ko na song yano kapat pone mobile number ko kapatani jamano na song yano ken dao bimang ko ken na song hanigen ga ba mo degimna daude na simang yano mobile number ko na song sign up khacheng bo mobile number angko sign up khani jamano na songna nake option ongkhatken mo jeko akan genchimode na songni ya hanigen gpa tadi option ongonok mo digna na song wifi yano khani khana gta nanggen ne wifi khani khana nanggen na je dakaba fiber ko jakhalenga chem wanangni fiber jakhar gba ko yano khani khami na song donna gta nanggen ne khani khami donja genchimode yeko off khai don genchimode na songni MB rangko biya convert kha jawne chongbotan biya ra ang jawanakni na songni MB rangko dan na songna daki option ongkhatken daki open onggen daudi yano open onggen yako cancel dakarna daudi yako open khani jamano na song yano khosako dikthi dakba ko manking amo ya dikthi dakba donga ya dikthi dakba ko na song yano gapchokonde step em na song adita percent angkode na song rana gata mangene yano add khana gata mangen chongmotan dollar kone na song yano kemo bija nge belwen menako yano bija belwen menengamo demane yano butchi gamak kapken ya butchi gapchokonde aro abachingone ongtaigen yanegi na song an khana mangen mo dauden digim na song yano nakengamo yano current balance dao rchagni chisni dongamo degemna yano gapchokone na song payout khana gata mangene yano gapchokone na song ya payout ko bogo step atnak tangen step achokone na song payout ongagene dimna yano maximum bisong $20 donane yan kenga song collect $20 to request a payout mo na song request kanak ta man ganok payout kana mo yano $20 ong jokone de na song payout kai rana gata man ganok ne digmana na song PayPal account ko yano gapat na gata nanggen PayPal account ko gapat jokone na song payout kana gata man nai ganok ne digmana na song
yano skang pa nasong PayPal account khulina gada skang nasong yano khai don chengbo mo login khai na nasong ni fiber ko nasong ni Jio fiber ong china Airtel fiber ong china je dakba fiber bong china mo fiber ong jagen simode nasong MB manchak jawa mo GB manchak jawa ni gama tharakin bon nagen uni gman je rangan fiber jakhal engchem fiber jakhal barangsa yagode khane khabone degemne yano payout ong jokone $20 gap jokode yano nasong yano green yellow color kon ke yan gap pai gen yeno namo degemna nasong yeno payout khai rana kita mangge nasong yeno ban kinga khama rokom nasong yeno refer khana kita mangge refer khai ba an khana mangge ne yadi ne degemna yeno copy dakemne yi link ko step imna bonat na kita nanggen mo degemne yako step yo na jokono de nasong ni refer ko to je rangan join ka acham ba download ka acham mundi nasong adita percent rang ni tadi nasong dollar rang ko manggen mo yeno kinga $5 ko kinga mo every time a 5 friends payout pays out ni mo pays out yano $5 ko din nasong manggen namo lagi nasong khana kita nanggen daude masig no pomo nasong dakemna yako open kaimna wifi ka nasong ni fiber khane kaimna don chengai bus khang pane dekemna jamana payout khana manggen yano $20 gap choko